Dragi moji gledatelji, današnje emisije imam jednu veliku poslasticu za sve vas. Dati ću vam jedan mojih programa prirodnih liječenja, parazita. Paraziti su čest problem velikog broja osoba. Ključ je da shvatite što su paraziti, zbog kojih razloga nastaju same infekcije parazitima i što je još puno bitnije, dati ću vam najbolje prirodne lijekove koji omogućuju uklanjanje parazita na potpuno prirodan i siguran način. I mi kada govorimo o infekcijama parazita, oni se učestalo dobivaju. Ono što ja gledam u svojoj ordinaciji svaki dan, biti će da veliki broj vas jednostavno od infekcije parazitima zapravo oboljeva jako dugo vremena i ne možete ih se riješiti. Međutim, prateći određene protokole specijalno prirodnih liječenja, dajete si najveću šansu da jednog dana ih uklonite prirodno i sigurno. Ako sumnjate da imate parazitsku infekciju, dati ću vam program prirodnog liječenja koji će vas oduševiti. Postoje određeni paraziti koji uzrokuju infekcije u ljudi, a mogu biti nađeni unutar krvožilnog sustava. Najčešće kao posljedica uboda ili ugriza zaraženog vektora, prijenosnika, ili širenjem putem krvi zaražene osobe, transfuzija krvi ili upotreba istih kontaminiranih igli. U zemljama Europe i Sjeverne Amerike prijenos parazitskih bolesti nije česta pojava, koji su pak puno češće u afričkim i azijskim zemljama, odnosno tropskim područjima. Bez obzira, ponekad i u tim zemljama mogu izbiti infekcije parazita zbog prijenosa među zaraženim ljudima, koji su obično prethodili boravili u mjestima endemičnima za te parazite. Ono što je bitno za reći, postoje određeni paraziti koji su puno učestaliji od nekakvih drugih, isto tako postoje načini kontaminacije parazita. Njih ima jako puno, međutim htio bi nešto da shvatite. Dakle, paraziti su jedan od onih, ajmo tako reći, nametnika koji žive u tijelu samoga domaćina. I vi kada imate takvog nametnika u svome tijelu, on će se hraniti specijalno onih namirnica koje vi jedete. Jedan od bitnijih dijelova programa bilo kojih prirodnih liječenja je izbjegavanje namirnica koje uzrokuju povećavanje parazita u tijelu. Što su paraziti? Parazit je organizam koji živi ili u domaćinu i dobiva hranu od ili na štetu domaćina. Drugim resursima, parazit koristi same resurse osobe u kojima živi, poput same hrane koju ta osoba jede kako bi preživio. Što je još gore, paraziti mogu uzrokovati bolest kod ljudi. Određene vrste bolesti uzrokovane tim organizmima lako se liječe, dok neke nisu. Postoje 3 glavne klase parazita koje mogu uzrokovati bolest koji se prenose kod ljudi: protozoe, helminti i sami ektoparaziti. Ono što vam htio reći, postoje određeni načini prenosa naravno parazita. Htio bih vam reći da trebate zapamtiti kada su najjednostavnije verzije što mi danas znamo prijenosa parazita sa prijenosnika na osobu, i onda takav parazit u iznimnom broju slučajeva može vama stvoriti specijalne vrste tegoba. Kako se neko zarazi parazitom? Paraziti se općenito dobivaju konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode. Ali ljudi s neuravnoteženom crijevnom florom, sindromom curenja crijeva ili oslabljenim imunološkim sustavom mogu biti osjetljiviji. Neki se također mogu širiti ugrizom komarca ili pješčane muhe ili prenijeti na ljude od životinja, kao što su krave i svinje, koji su zaražene parazitima poput Cryptosporidium ili Trichinella. U prirodi paraziti se šire ubodom ili ugrizom vektora, koji su obično kukci, komarci, krpelji ili druge životinje kao mačke. Paraziti koji ulaze u krvotok, a o kojima se najčešće govori, su afrička triposnomijaza, babezioza, Chagasova bolest, lišmanioza, malarija, toksoplazmoza. Jedan od potencijalnih uzroka parazita jedanje svinjetine, osobito ako je nedovoljno kuhana ili sirova. Svinjetina može nositi parazite i crve zbog loših uvjeta u kojima se obično uzgajaju. Pa ako je ova vrsta mesa redovito uključena u vašu prehranu,
postoji mogućnost da ste podložni nošenju parazita. Druge vrste nedovoljno kuhanog mesa i morskih plodova također mogu prenijeti štetne organizme, uključujući govedinu, školjku i rakove. Međunarodna putovanja još su jedan potencijalni uzrok. Ako živite u Europi ili ako ste ikada bili u nekoj drugoj zemlji poput Kine, Indije, Afrike i Meksika, postoji šansa da ste pijenjem lokalne vode ili jedanjem lokalne hrane unijeli parazite u tijelo. Kontaminirana voda, ne samo pitka voda, već vodu iz bazena, hidromasažnih kada, jezera, rijeka, oceana i sl. I to je jedan od onih učestalih načina kako vi zarazite se parazitom, jer mi danas živimo u vremenima kada veliki broj osoba putuje po cijelome svijetu. Specijalno iz Sjeverne Amerike, Europe, Australije, putuje se po cijelome svijetu. I vi, ako dođete u zemlje kao što su Afrika, možda Južna Amerika, Indija i slične zemlje, što ljudi često odu, i pokupite putem hrane, vode, slično, jako lago nekakvog parazita. Ja sam baš nedavno imao ordinaciju jednu gospođu iz Australije koja već sigurno 5 do 6 godina ima parazita u tijelu kojeg je dobila recimo na Tajlandu, nećete vjerovati, i nikako svih ovih godina ih se ne može riješiti. Dakle, to su neki od onih realnih potencijalnih načina kako osoba može dobiti parazita. Koji su simptomi da vi imate parazita u tijelu? Ulazak parazita u krvotok uzrokuje različite simptome ovisno o vrsti parazita. No, najčešće se javlja povišena tjelesna temperatura, koja nije kontinuirano nego raste i pada u valovima. Glavobolja, umor, slabost u mišićima, anemija, splenomegalija ili povećana slezena, bezvoljnost, manje koncentracije, srčane aritmije, ozbiljni neurološki simptomi. U slučaju prolaska parazita u središnji živcani sustav su pojava tikova, usporen govor, gubitak koordinacije, epileptični napada i koma. Probavni problemi, uključujući zatvor, proljev, povraćanje, plin, žgaravicu, bolove u trbuhu, gubitak apetita. Paraziti u krvi dijagnoza. Da bi dijagnoza bila potvrđena, potrebni su laboratorijski testovi. Pacijentu se testira krv na parazita upućivanjem u mikrobiološki laboratorij na serološke testove, kao i mikroskopskim pregledom krvi, sadržaja limfnih čvorova i cerebrospinalnog likvora u potrazi za parazitnim stanicama. I to je ona situacija kako ste išta od ovih simptoma primijetili, možda sumnjate da imate parazita u tijelu, kod svoga liječnika, mikrobiološki laboratorij, vadite krv i onda će se pronaći koji je eventualno uzrok od ovih parazita. Ključ kao i uvijek je ne želite se liječiti kemijskim lijekovima, nego želite sa promjenom načina života i ciljanim prirodnim lijekovima prirodno i sigurno uklanjati bolest. Hvala Bogu, postoji nevjerojatan broj prirodnih lijekova koji uklanjaju parazite, a danas ćemo nabrojati nekoliko. Kako ukloniti parazite iz tijela na prirodan način? Prvi korak će biti prestati jesti hranu koja uzrokuje rast parazita u tijelu i jesti hranu koja ih uništava. Pravilni prirodni lijekovi će biti od velike koristi. Ovo je popis najboljih prirodnih lijekova na svijetu. Prvo je crni orah, crni orah ili Julgans nigra, poznati kao američki orah. Velika je vrsta drveta u obitelji Juglaceae. Stablo je podrijetlom s Himalaja, Kirgistana, Srednje Azije, a uzgajan je u Europi već 100 godine prije Krista. Stablo crnog oraha također se povijesno koristilo za uklanjanje groznice i liječenje bolesti bubrega, gastrointestinalnih problema, čireva, zubobolja, ugriza zmija i sifilisa. Crni orah je od davnina dodatak prehrani pojedinaca od indijanskih do azijskih kultura i studije su se usredotočile na sastojke, flavonoide, kinone i polifenole, koji se nalaze u zrnima, a koji su poznati po svojim antioplastičnim, protuupalnim, antioksidativnim, antiatregonim i neuroprotektivnim svojstvima. Ono što vam htio reći, kao što je malo prije napomenuto, sami crni orah se u zdravstvene blagodate koriste tisućama godina unatrag. Kao što sam puno puta rekao, mi smo nažalost zaboravili kako je naša planeta Zemlja nastala, kako su se milenijama ljudi liječili. Mi smo se sa prirodnim lijekovima liječili od povijesti čovječanstva.
Imam tablete, injekcije i slično, tek imam unazad možda na 60-70 godina. I to je nažalost postao primaran način liječenja koji donosi more nuspojava. S druge strane imate desetke tisuća godina kako su se ljudi liječili na planeti Zemlji, od čega je bilo. Nije dakle bilo niti tableta, niti injekcija slično, nego si imao biljke. I te biljke u ono doba su bile dostupne samo na ograničeni područje gdje su ljudi živjeli. Mi danas živimo u vremenima, hvala Bogu, kada bilo koja biljka koja ima bilo kakve zdravstvene blagodati i kada je kupite u pravilnim dozama i visoko kvalitetne, možete koristiti biljke koje se danas koriste tisućama godina u Kini, Južnoj Americi, Africi, Europi, i tako imamo situaciju i sa crnim orahom koji ima snažna antiparazitna svojstva. Ekstrakti crnog oraha imaju antioksidativne i antibakterijske aktivnosti. Sprečavajući rast Staphylococcus aureus, koristi se za kronični zatvor, crijevnu toksemiju, hemoroide. Ima i antikancerogena svojstva. Crni orah poboljšava vaš imunitet i zdravlje probavnog sustava, zdravlje dišnog sustava i smanjuje upalu grla te potiče mršavljenje. Za nas je najbitnije da znate da je crni orah jedan od najboljih načina uklanjanja parazita iz tijela. Napitak za izbacivanje parazita je 200 ml kefira, 5 do 10 kapi ekstrakta crnog oraha, pola male žice kurkume u prahu, pola male žice džumbira u prahu. Sve stavite u blender, promiješajte i piti jednom dnevno. Većina osoba ovaj napitak može piti 10 dana zaredom, pa napraviti 10 dana pauzu i kao dodaci prehrani uzimate kapsule 250 mg dnevno. Ovo je jedan od mojih napitaka koji imate u mojim programima prirodnih liječenja za moje pacijente. Kefirom je izvanredan probiotik. A vama probiotici itekako trebaju kad imate parazite u tijelu. Dodajte izvanredne biljke kao što su kurkuma, kao što su džumbir i naravno ekstrakt crnog oraha. I danas taj ekstrakt kupite u formi tekućine bez problema. Međutim, ukoliko ne želite praviti ovaj napitak, i crnog oraha bez problema možete kupiti u kapsulama, prahovima i drugim vrstama opcija, samo morate pronaći visoko kvalitetnog proizvođača dodatka prehrani. Ovaj napitak, ako želite ga praviti, 10 dana zaredom, 10 dana pauza i onda situacija ide iz početka i uz pomoć probiotika, kurkume, džumbira i crnog oraha uklanjamo parazite iz tijela. Moja druga preporuka će biti pelin. Što je zapravo pelin? Artemisium absinthium je mirisna trajnica iz obitelji Astraceae ili komposite, poznat kao obitelj tratinčica. Ova biljka ispušta aromatičan miris i ima ljutkast gorak okus. Biljka pelin podrijetlom je iz Europe i dijelova Afrike i Azije. Danas također raste samoniklo u Sjedinjenim Američkim Državama, najčešće uz ceste ili staze. Pelin se može koristiti svjež ili osušen i svi nadzemni dijelovi biljke, stabljike, listovi, cvjetovi, imaju ljekovitu primjenu, a čaj od pelina se obično pije za niz bolesti. Pelin sadrži niz kemijskih sastojaka važnih za naše zdravlje. Biološki aktivni spojevi pelina su acetilen, askorbinska kiselina, azuleni, karotenoidi, flavonoidi, lignani, fenolne kiseline, tanini. Pelin se koristi u različitim oblicima, tablete, ekstrakti i čajevi. I ono kasnije ćemo reći jedan napitak koji možete piti za izbacivanje parazita u tijelu. Ključ je da shvatite da je ovo isto jedna od onih biljaka koji se stotinama i tisućama godina unatrag koristi iz raznih zdravstvenih blagodati, međutim sigurno znamo da je jedna od najboljih biljaka na svijetu koja ima snažna antiparazitna svojstva. Artemisinin je ekstrakt izoliran iz biljke Artemisia annua ili slatkog pelina. Artemisinin je biljni lijek koji je najjači antimalarik na tržištu. Poznat je po brzom smanjenju broja parazita u krvi oboljelih od malarije. Pelin ima izvanredan učinak na probavne bolesti, kao što su Kronova bolest, sindrom iritabilnog crijeva i ulcerozni kolitis i slične bolesti. Prema najnovijim istraživanjima, artemisinin se može boriti protiv željezom obogaćenih stanica raka dojke, slično kao što uklanja parazite ugoznične malarije, što ga čini potencijalnom prirodnom opcijom za liječenje raka za žene s rakom dojke. Studije in vitro pokazuju da eterična ulja pelina imaju antimikrobno djelovanje.
Djeluje protiv nekoliko sojeva bakterija, uključujući Escherichia coli, salmonelu, čak djeluje protiv nestanice, što je nevjerojatno bitno za reći. Pelin je jedna snažna gorka biljka i kada god imate neke od gorkih biljaka, ja sam to puno puta vama pričao, recimo u mojoj knjizi koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, opisujem mnoge biljke i njihove znanstvene blagodati. Ovdje imam dosta biljaka, čak imate nekoliko biljka koje imaju upravo ta snažna gorka svojstva. Kada god je nekakva biljka gorka, onda najvjerojatnije ima nevjerojatan bitan utjecaj na zdravlje vaše probave. Kako se uzročnici tih parazita često gomilaju u probavnom sustavu, pelin je izvanredna biljka i za probavne poteškoće, ali i za uklanjanje parazita. Vodite računa da se pelin ne smije uzimati duže vrijeme. Ako imate kroničnu bolest i svakodnevno pijete velike količine lijekova, prije uzimanja pelina morate se posavjetovati sa liječnikom. Kako napraviti čaj? Sve što trebate je dodati jednu žličicu čaja od pelina, suhi listovi u 200 ml kipuće vode. Ostavite listove da otpuste svoje sastojke u vodi najviše 10 minuta. Vodite računa o tome, jer ako ga ostavite duže vrijeme, čak će postati jako gorak. Pijte ga bez ikakvih dodataka, koristite ga najviše 3 do 4 tjedna, zatim napravite još toliko pauzu. Možete ga kupiti u drugim oblicima, kao što sam spomenuo, možete ga uzimati u obliku tableta, praškova, tinktura. Pelin se kao dodaci prehrani uzimaju 200 mg 3 puta dnevno i poznat je po svojim antiparazitskim svojstvima. I vi koji imate parazite, imate opciju pijenja čaja, ali isto tako bez problema kupujete prahove, tablete, kapsule i sl. Moram napomenuti, to sam rekao puno puta. Nažalost, kao i sve industrije, tako i industrija dodataka prehrani je tu da vas što je više moguće prevari i da vi kupujete prirodne lijekove koje nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Vi jadni u svom neznanju i needuciranosti mislite da svaka reklama koja dođe ispred vaših očiju, da iste sekunde znači da je to nešto dobro. Realno, praktično svaka reklama vas vodi, zapravo zavarava da trošite novce na nešto što ne valja. Ja vam danas nakon 25 godina izučavanja prirodnih lijekova mogu vam sa sigurnošću reći da 95% prirodnih lijekova na tržištu su kompletno smeće. Konkretno znači imate parazita u tijelu i sad ste od mene čuli da je vama pelin jedan od dobrih prirodnih lijekova. Iste sekunde ne znači kada vi kupite pelin u vašoj ljekarni, u vašoj drogeriji, da je to dobra vrsta pelina. Ono što je puno veća šansa da ste kupili pelin koji je izuzetno loših karakteristika i nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. I vi se onda jadni razočarate, ne znate kako se liječe paraziti, nemate programe prirodnih liječenja i onda još kupujete loše prirodne lijekove. I onda očekujete da ćete biti dobro, nažalost, moji dragi gledatelji, nećete biti. Međutim, hvala Bogu, na ovoj planeti Zemlji ja osobno poznajem oko 30-ak vrhunskih tvrtki na svijetu koji proizvode prirodne lijekove enormno visoki kvalitete. I vi kad uzmete pelin ili uzimate bilo koji od ovih prirodnih lijekova protiv parazita u visoko kvalitetnoj organskoj dozi, onda takav prirodni lijek će vam iznimno pomoći. Moja treća preporuka će biti ulje origana. Što je ulje origana? Origano ili Origanum vulgare je biljka koja je član obitelji metvice i labite. Smatra se dragocjenom biljkom više od 2500 godina. U tradicionalnoj se medicini koristi dugo za liječenje prehlade, probavnih smetnji i želuca. Za proizvodnju samo 1 kg esencijalnog ulja origana potrebno je preko 1000 kg divljeg origana. Aktivni sastojci čuvaju se u alkoholu i koriste se u obliku esencijalnog ulja i topikalno na koži i izvana. Kada se od njega napravi ljekoviti dodatak ili esencijalno ulje, onda se smatra čisto ulje origana. Kao što je gore spomenuto, ulje origana se smatra prirodnim alternativom antibioticima. Ulje origana sadrži 2 snažna spoja koji se nazivaju kavrakrol i timol, a oba su spoja u studijama imaju snažna antibakterijska i protugljivična svojstva. Ulje origana ima mnoge zdravstvene blagodati, za uklanjanje parazita koristi se 500 mg 4 puta dnevno. I to je ono što bih vam rekao, dakle za ovaj dio emisije imate mi 3 prirodna lijeka, rekao sam ja, to je jedan od mnogih opcija mojih antiparazitnih programa, ali za vaše razumijevanje crni orah,
pelin i ulje oregana bi vam mogli izvanredno pomoći. Još ću reći ukratko koje biljke, koje recimo čak začini možete koristiti, koji imaju snažna antiparazitna svojstva, pa da ih možete koristiti u svojoj svakodnevnoj hrani. Vodite računa da češnjak i luk, oba ova povrća za jačanje imuniteta imaju antiparazitne učinke zbog svojih sumpornih spojeva i antioksidanasa, koji mogu uništiti patogene organizme. Određeno začinsko biljke, poput origana i džumbira, može imati antibakterijsko i antiparazitno djelovanje, jer pomaže povećati proizvodnju želučane kiseline koja može ubiti parazite i spriječiti infekcije. Kokosovo ulje ima antibakterijska i antimikrobna svojstva. Hrana bogata probioticima. Konzumiranje hrane sa visokim ustotkom probiotika poput kefira, kiselog okusa i jogurta može držati parazite pod kontrolom i poboljšati zdravlje crijeva. Jabučni ocet pomaže vratiti zdravu pH ravnotežu i općenito može poboljšati probavu. I sad vi kada ste u problemu, imate parazite, moram jednu informaciju jako bitno za reći. Na početku emisije sam rekao, paraziti žive od vas. Prevedeno znači paraziti na određenom broju namirnica izvanredno rastu. Dakle, kad vi pojedete takvu vrstu namirnica, enormno hranite te sojeve parazita koji se samo množe enormnim tempom. Prva namirnica koju apsolutno morate izbaciti iz prehrane će biti šećeri. Sve što u sebi ima šećera, rafiniranog prerađenog šećera, što znate i što ne znate morate izbaciti iz prehrane. Svaki puta kad pojedete kolač, kad pojedete, nutelu, sladoled, slatka pića, alkohol kad konzumirate, enormno paraziti rastu na šećerima. Druga vrsta namirnica će biti sve na bazi praktično bijeloga brašna. Sve pekarske proizvode što znate, sve zapakirane proizvode, zapravo bilo koji proizvod koji u sebi ima enormnu količinu bijeloga brašna, izvanredno dobro hrani parazite. Isto tako visoka koncentracija, kao što sam malo prije napomenuo, jako loših vrsta mesa ili specijalno prerađenog mesa. Mi danas živimo u vremenima kada enormno jedemo kobasice, slanine, hamburgere, broštiljano meso, bilo kakvi oblici mesa najčešće nisu organskog podrijetla, nego su krcati izuzetno lošim kemikalijama, konzervansima, umjetnim bojilima, pojačivačima okusima, šećerima, solju, i mi kada to enormno uzimamo, sami paraziti divljaju u tijelu. Još četvrta vrsta skupina namirnica koja je generalno katastrofa za vaše tijelo su hidrogenizirana ulja. Ili nezdrava ulja ili nezdrave masnoće. Pod ovu vrstu namirnica spadate sve što se smatra na najjeftinija ulja u dućanu. Suncokretovo ulje, repičino ulje, ali ona vrhnja za kuhanje, margarini, maslaci, sve što to uzimate može značajno pojačati učinak parazita u tijelu. Tih namirnica ima još puno više, ali generalno jako loša hrana normalno da vam hrani parazite. Druga jako bitna informacija. Ovo su prirodni lijekovi super. Ja bi na vašem mjestu izbacio ove namirnice koje su jako loše, koje su izvanredno loše namirnice. Na mom kanalu imate stotine video zapisa. Ako ne znate, pronađite ih. Izbacite namirnice. Jako bitna informacija. Da morate jesti maksimalno 1 do 2 obroka dnevno i da počnete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post. Svi koji još niste, šteta će vam biti da niste naučili prakticirati isprekidani post. Ova ovdje knjiga je moja prva knjiga koju sam izdao krajem prošle godine i vezana u isprekidani post. Isprekidani post vam je najzdraviji način prehrane na svijetu. I u knjizi kada naučite kako se prakticira isprekidani post i sa znanjem isprekidanog posta i prakticiranjem ovoga što piše u samoj knjizi, imate nevjerojatnu šansu parazita ukloniti. Prevedeno vam ovo znači, što vi više puta dnevno jedete, a to vam je nametnuto putem medija, televizije, interneta, medicine, prehrambenih industrija, vi više hranite parazite. Što vi jedete manje broj obroka dnevno, bit će bolje za vas, i još kad ciljano jedete zdrave namirnice, onda ti paraziti se ne mogu hraniti. Dakle, jedete 1 do 2 obroka dnevno maksimalno i minimalno pravite 16 do 18 sati svaki dan pauzu od hrane, od namirnice. Dakle, ne jedete taj vremenski period. Kako vi ne jedete, ne jedu ni sami paraziti. Imate tu verziju. Uzimate isprekidani post, izbacite loše namirnice, ubacite dobre i onda ubacite neke od ovih
prirodnih lijekova koji mogu vam pomoći. I onda na duge staze si date šansu da se ta situacija riješi. Naravno, veliki broj vas to ne zna kako raditi i ovo sve što sam ja govorio i puno puta vam govorim, vama treba stručna medicinska pomoć. Vi, nažalost, to ne tražite i sami se liječite, pa to bude najčešće jako loše. Međutim, ovo su moje dobro namjerne preporuke za sve vas da saznate da se mogu i ti paraziti ukloniti iz vašeg tijela. Ključ je zdrav način života, prakticiranje isprekidanog posta i uzimanje ciljanih prirodnih lijekova i onda ćete imati nevjerojatnu šansu zapravo ukloniti parazite iz vašeg tijela na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.